Acha mi akio 16 Oktober. Khakchang ADC Bilisho IPFT roni joining program mi. Ke aro nang no jung klamoding ke fake aro calendar riak mi. Yau sungsar riak mi. IPFT o joining ke riak mi. Abo nin mungo ke mi mom san jara kok be. Ai mo ke mo ang bagra se siru ya ke ai ni mo list ke ye aro bo bera ye o Ni muk ma jonatariang mak ma be ke nang mung krok su no ke mi. jong aro thaya ma bagra sia ma ni list ke ye tina mo se tini krok do kawo abo pa bo boro pa tong payo brang pho sia ma ni nije bagra sia man se mong soye tina ye aro MLA song pai tina se bo pa an bro mo thanin bro ai peptio salendari mi ye bra aro wo sosi tina wo kopi sami bra ke doma tu telo bra tepano jona khakchang ni but aro bra mo thani ye ai peptio thang pai bu himo joma abo ai pepti ni bro se mo thao bia ai pepti bia abudi ma se ai pepti ro se bra se salendari yo aro bra se abo Mana ai skang pha IPFT aboro. IPFT de uchu cylinder ri phimi. Bra IPFT dol se salendari. Abo program spos tu the phai. Spos tong sing phai. Abo tongne ke MLA ke ha tongo BC chairman ke ha tongo gero chini khakchan ke bo abo matano ma phai kam Babu Singh ke ha Babu Ram pho tongo Ma aboro khele ta peta neta de. Bra ke IPFT ni neta no bo se IPFT ni bro se mo than bro thangmi ni se bra abo chojona sajona bra salen da ro mo than bro se ye bra ke mong sa ye tinang tham se MLA po sam de ro ni. jete pano jona ADC Bilisho khakchang o asuk jona mo than bro phai ha mo top phi jabo Ke bo sa sanoi ni imsingo ro nang para colony ri nai ke je tau nang 10 jona de 12 jona nang no emne mung kopi chai nang je joining ri mo sang ni 2 lakh ri nai ma aboro lek ma be ke abolek sam de ke abo ke sawo ke ta o no pho mai nai colony pho bo chini khakchang o boy ri nai so dur ting pi le ri khau nai colony ke rang pho 2 lakh no na no ri nai abo pho ta han imsing ri nai hing kham ko bui de MLS abo sawo ta han imsing ri nai him de bra ta no pho ri nai sawo bra ke abo chini mo thani secretary bo primary ni secretary he bo samo Daniel Riang bo I50 se ja I50 ni ke ha bo samutana se ke jammo thawo chongsiyo example ang sanai Gandhi ji ni knai njang bo ke salka boyo salthang boyo nema se Gandhi ji ni knai toi somonduk ja jawo bini knai jang boy ni song ke salka kha ke bo ja tanin mung ma sa khari ga dik Ai mung kha nan do riang me ke 16 tarik Oktober IPFT ni joining program nang krima ro no nang to bagan se thang pai tonga da samung tang pai tong ke nang no joining ri ma abole ma beke mil abole ari brown ni chongmo bai brown ni chumo bai ke brown nim khano spy ma brown nim khano no to ke ma hie brown ke so hie tinang mi apo angke ane bagano se kwai bagan tang tong jawo angpo abo hathayo tong yang mai khorang ni khna thayo khna thai pa ang asu buju mai su ya abo program ole sa mo ding ke nang no rang 2 lakh ri nei mo aboro lem sa kok bu abole tai je kang sai thamo chung ye ha press meet ma khela ha press meet ma khemoni uddeshyo let ma inke 16 tarik Oktober Kanchanpur sub division ni 10 sub zonal ni andaro Khakchang BC bo Khakchang BC yo je IPFT ni leader plus
60 constituency ni MLA Prem Kumar Riang Khaksang ADC village o phaye bungje chini mo thani IPFT o salender riye thangha niye je bung YouTube Facebook o je rimo abono chung tinio srai khiye sara Tripura ni chini kongbara Tripuri dofa ba chini Tripura saro no chung siri nai mo pandao tini bo keha press meet lainai 16 October o je brang 16 পরিবার টিপ্রামো থানি আইপিএফটি ও জয়েন খেমি হে জেব্রাং খেমো আবার ডিটেলস তিনিও আং সাইক নারিনাই ব্রেভ রেখে ওমি নি আখিপু 16 তারিখ অব্রাং প্রেস মিট খেমনি 17 তারিখ নি আনি আইদি ওকে যে আবার সালেন্ডার রিমি হে দে তিনা মব্রো রনো ফায়ে সাফাই হা রাউনো 2 লাখ হিয়ে রাং রিয়ে no tang rinai hi brang no saha number 1 abani ke browni je tuini osubidang tomo aboro motor soho khiye tenki khaye brang no tui so sarinai hiye bungkau ri phina ha aboro ko 3 বছর যে জাগাও তিনি পর্যন্ত বক হাকচাং ভিলেজ ও মহাপরি মে আমা জাগাও তিনিও রিনাই হিয়ে বুংব্রক নবদিকে চক্রান্ত কে কয়া আর বসে 16 পরিবার থামি হিমনি সিংহ আবরো নিসিও যে আবরো 9 পরিবার যে থাংনাই মা আবকে আইপিএফটি চিও আইপিএফটিও সালেন্ডারি মে আবকে আইপিএফটিও তোনাই কর্মীরাও আইপিএফটিও জয়েন খেমো আবো ব্রাংকে 9 পরিবার খেয়েও 16 বসে আবো দেখিয়েছে বচিনি কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন আইপিএফটি নি যে লিডার রাও আইপিএফটি নি যে এমএলএ রাও বদিকিয়ে চিনি টিপ্রামো থারানো খাবাই রে নাই পান্দাও ব্রাং বদিকে ফিল জাগাও ব্রাং বদিকিয়ে জয়নিং প্রোগ্রাম লা দং আমো এ তিনিও আংকাও সামচুমলেক মাইকে চিনি কাঞ্চনপুর সারা কাঞ্চনপুর বা 60 কনস্টিটুয়েন্সি বা নর্থ ডিস্ট্রিক্ট যেত মানে যেসু চিনি টিপ্রামো থানি তাকুরাও আকে যত চং টিপ্রা সারাও বদিকে ফিল্মর নম খাবাই তা তুঁদি মামিংকে চুম খাবাই নাই ক্রই মাই মন কারণে বড় তিনিও ন আং কেহা ক্লিয়ার কি আং সাকলাইম চু যে সারা কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন যিনি 60 কনস্টিটুয়েন্সি নি আইপিএফটি নি এমএলএ প্রেম কুমার রিয়াং যে বুং যে কাউ সাম কালাপানি তুই সমাও বু মিটিং খেহা আরো বকাও সাবিও নিয়া খিরো বক হাকসাং যে জয়নিং প্রোগ্রাম বরফ বু মাই বাই বকাও সানাও ত্রে জায়গা বু বকাও সাও ব্রেকে সা টিপ্রামো থালে আইপিএফটি রাও বাই লগেও ইয়াকে দিল্লিও থাংমাই আহিয়ে তাও পাবলিক নো হইরানি খিয়ে পাবলিক নো তো চক্রান্ত খে দং ব্রেকে সাফি আইপিএফটি রাউনি লগেও ইয়াকে টিপ্রামো থারলে দিল্লিও থাংয়ে যন্তর মন্তর থাংয়ে আন্দোলন খেমাইয়া মামি আবম্ব এসে ব্রাং 16 তারিখ যে থানমা হিমো 16 তারিখ নো ক্যান্সেল খেয়ে 25 তারিখ চমাই পাল থানমা হিয়েছে 25 তারিখ ব্রাং ডেট মাতুই সাইও আমো এ টিপ্রামো থারলে আইপিএফটি বাই পালু ইয়াকে আরো কোনো থানমা ব্রাংনি কোনো পারমিশন করিম এ ব্রাং থাংমাইয়া আর ইসে তাও কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশন 60 কনস্টিটুয়েন্সি নি এমএলএ বদিকে গুজব ছায়ে পাবলিক নি সাকাও বো বদিকে হইরানি খেয়ে দং আমো এ বদি মারনো চং হাতুংয়া বদি মারনো চং হামিয়া কাউ ফি ছায়া মানে কাউ বই ছায়ে চং নেক্সট জেনারেশন টু জেনারেশন চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা চং সাকসেস খেতিন আমা বান্দাওছে চং কাহাম के তিনিও চায় আনুয়া কাম তাং তো হিমবা আবো জাগাও যদিছে প্রত্যেক জাগাও মিটিং খেকেত মাই সানাই আইপিএফটি যে লিডার অফ মাই সানাই এডিসি লে পাওয়ার ক্রই যিনি স্টেট সে পাওয়ার তো এডিসি লে তুই ফর হিমাইয়া এডিসি লে কারেন্ট ফর হিমাইয়া বদিকে সাও হিমবা ব্রাউ তুই প্রালেন সাইমো ব্রব এডিসি যদিছে পাওয়ার খেতি বিমাইয়া খে চিনি কুংবারান ইয়াও ফ যদিছে রাং প্রিং খে চিনি কুংবারান সাকাও যে দিনো আবো সাকসেস হমাইয়া মামি নিনি এডিসি নো সে নুম পাওয়ার ডিগ্রে মানে এডিসি নো সে নুম স্মুই খাও নিয়ে এডিসি লে পাওয়ার ক্রই নুম সাতং খেবা এডিসি নি পাওয়ার ক্রই এডিসি নো পাওয়ার খুইয়ে কোনো দিন ও এডিসি ও যদি সে চিন চুং গভর্নমেন্ট খেয়ে চিনি কুংবারা চুং চা মা নোট মা রাং খাউরি তুং পা চুং পাওয়ার উয়া মান যদি সে টিপ্রালেন মাইয়া আর মসে গ্রেটার টিপ্রালেন মে নেংখে চিনি টিপ্রামো থানি চিনি নাই মলেত মাইকে বিসকাং ভিলেজ চিনি এডিসি নি ভিলেজ কমিটি আবোবনো চুং পাইনা নাই
এরপরে সেকেন্ড স্টেপ মা চিনি এডিসি নি বাজেট তা ফাইগ্রা নাই এরপরে থার্ড স্টেপ মা जों 2023 जों विधानसभाव जों थांहा खिये जों बा जाये जों पाइमे नाय जिनि फाइ आपुनो तोनाय आपुनो जों ग्रेटर त्रिपुरालेन जों सक्सेस होनाय बदिखिसे जों जत सारा त्रिपुरानि जिनि त्रिपुरा साराव सीपीएम फंथौ बीजेपी फंथौ आईपीएफटी फंथौ जेकुनो पार्टी खे तोनेर न आं मेसेज रिन चुमलक माइके बदिखे जों थानसा खिये जों स्टेप बाय स्टेप खिये जों कासाये जिनि हा न जों रक खाकेलार अने पान्दावसे जिनि ब मेसेज मारियो आरो बये 20 कांगो जदि से ब कांचनपुर साब डिविजन रव बदिखिये जदि से फिल नि हिये रां 2 लाख रिनाय फौ नौ रिनाय फौ जां फाया के नौ रिया फौ ए बदिखिये गुजब सामनो कुनो दिन ताखा थैदि मामी जों प्रूफ नुरे दङ दिनिन जराव 3 বছর হইতে 3.5 বছর কাহা आईपीएफटी सरकार आईपीएफटी गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट दिनी 3 বছর 3.5 বছর महापुरी माया तेरे 1.5 বছর तो सियन मा मारी माइनाय आरो बये जो तो आईपीएफटी ताखुरो नफा आं रे वहा अनुरोध खेनचु मलत माइके नाव न काबं चुमलक माइके नाव आईपीएफटी खे दंफो नाव मिचि खाइग्रादि जों हा न सिनाव जों चा मानो तो जों साउथया माने रो जों डिवाइड एंड रूल्स नामया माने फाइदि जों जाति थांहा खिये फाइदि जों केहा प्लेटफर्म हाये फाइदि जों चिनि हा न तैखु लानो बानो नाव जो तो आईपीएफटी खे दंनाय आखे सीपीएम खे दंनाय जो तो ताखुरावनो आं काबावये जो तो न आं आइनि मीडिया ताखुरावनो आइनि खाकचामया फाये ब मीडिया दियो न ब मेसेज न जो तो सारा चिनि त्रिपुरी दफा बा चिनि त्रिपुरा साराव दियो ब मेसेज न रिया आइनि काउट मारो न पाइरे खाकचा अच्छा तिनी प्रेस मीट जनang ring mo nang kabo mo kmani ri jono tuya nang tini press meet kheni nai mi abno sa sakna ri gali tini chung thai mo pui lawa nai ni khak sang mo media ni bro nang pui la na khapani khak sang e bra no brom riang kau the kheni sa chuo mi akhi chung bo site number kendra ni uye mi akhi 16 tarik go je IPFT rao false copy saye public no hoirani khiye brang je surrender kerimo hiye surrender kerimi hiye mo thani bai simo hiye samono abono chung dio public ni biskangwa abono chung ekdom spray ke sak tharinai abon boye clear ke saren boye ang chini subzonal chairman no abono kahama ke clear ke jonogono sirime pandawo ang bono yapo दुनिया महा पावर ग्रोइंग तो मुखे ब्रेक है चों त्रिपुरालेन आईपीएफटी राव जे डिमांड त्रिपुरालेन ब्रेक है सक्सेस है दिने तावो जागा वो जिनि एडीसी निमसियो ब्रांच हातो एडीसी ले पावर ग्रोइ जों माइसे फाइदि जों स्टेट सरकार बाय फाइगे से त्रिपुरालेन माइनाय त्रिपुरालेन जदि सेला नंखे आमनो बरो आं स्ट्राइक के सानचो जे आईपीएफटी के तोनै ताकुरो आं सामचो ब्रेक है सामचो इनके एडीसी नो स्कां पावर तुइ नांनाय एडीसी नो जों एडीसी नि कंबारानो जों चामुं नुंमुं रांखावरि जों स्कां फाइन क्राउड के जों खेनाय आबो खेने के जों मानां दिप्रामो थाताओ जे एडीसी सरकार चालाव तंनाय न तुइ साये फर्स्ट स्टेप मा 20 काउंटिनि विलेज कमिटी नि इलेक्शन न जों एडीसी यो जितेरिये दिप्रामो थानो जितेरिये जिनि कंबारा जिनि गाव थांहामा जों प्रत्येक एडीसी नि अंडर नि जेसु ब्लॉक व पा चिनि बीएससी चेयरमैन ओनांनाय पा गावसबा चिनि चेयरमैन ओनांनाय सेकेंड स्टेप जों मालानाय सेकेंड स्टेप के ताओ जों एडीसी जों गवर्नमेंट खे फाइनि इनफो लाई थांनाय गवर्नमेंट जे एडीसी चालाव थांनाय राव पूरा बुक जाके खेखैना पाइ थाङा आमबो एडीसी नि बजेट ता जे फेनमा चिनि 20 कां बसिनि मार्च ताल दराव जों जतो नायसिले नानाय मामी एडीसी नि बजेट ताके फाइके जों आपो ता फाइन गानाय आबोदे के फाइन गाय स्टेप टू स्टेप थाङे जगन जों 2023 यो जगन जों जिनि विधानसभा जों जिनि 20-23 ता एमएलए चिनि याव फाइ थांके आफुनो चिनि कंबारानि चिनि दिप्रासानि पावर फाइनाय जों चाट माफो अबा पुयांनाय जों चिनि शासन जों मायनाय आफुसे आबो पावर न तुये जों त्रिपुरालेन फंथो ग्रेटर त्रिपुरालेन फंथो आफु से जों त्रिपुरान चियो दिल्ली क्रोंडिये जों खोरां खेये जों जिनि ग्रेटर त्रिपुरालेन बा त्रिपुरालेन जों सक्सेस खेमा जिनि इमां आफु से जों सक्सेस होनाय
আর আমানে তিনিও যদি সে চিনি আইপিএফটি তাকুরাও সাদিকে যদি সা দংকে এডিসিলে পাওয়ার করে নিয়ে যদি সে পাঁচ স্টেট সরকার রূপে থানাইকে নুং ত্রিপুরালেন এডিসিনো আলাদা রাজ্য ত্রিপুরালেন খেনাই নিয়ে নুং 간디 진짜 나이제 그렇게 백힌 사건 사건 보이네 아버지가 브로체 뭐 아우 프레바레 네 체이르타레 보노 송포 오리지널 보노 송야 쿠바이키에 보노 송티 이제 프레스크레 몰라 মানে পা পূর্বে খে আইপিএফ 3 ব্রোক সেও জি আইপিএফ টিও চ্যালেঞ্জার মি আননে 예예 ঠিক আছে নিমুক মাতাকো 아이 뭐게 전화다리야 নাং ক্রুক সুনো ফিলামি নাং তো সামুং তাং চাপাই দং আপু 전화 ছয়জনা নাং বাগান রাও থাংপাই দমন ব্রাং চ্যালেঞ্জার মি 라지게 11 전화 그때로 খাকসা 빠 동포요 보러 খাকসা